हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे मु आपण मानक कहिदेबी कि आपण मानकर उत्कल यूनिवर्सिटी रो +3 फोर्थ सेमिस्टर रो बैक एग्जाम जो हेतला तार रिजल्ट विषय रे मु कहिदेबी। ठीक अछि, तेणु वीडियो को आपण माने जदि क्लिक करके आछचंदी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु, केही भी स्किप करंतु नाही। तरबर ही कि आपण माने वीडियो को क्लिक कर देबे, हां रिजल्ट आसने काटि देबा। ए सब आपण मानकर जदि भी किछि रही ताहले आपण माने वीडियो को स्किप कर परिबे। बाकी जदि वीडियो को क्लिक करके आसीचंती ताहले फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु, केही भी स्किप करंतुनी। सब सांगसाथी मानक पाखु टिके मते शेयर करदेबे, सेमाने मते जानि परिबे कि आपण मानकर फोर्थ सेमिस्टर जो बैक लागिथिला तार रिजल्टटा केबे आसीबो आ रिजल्ट कोन डिटेल्स रे एठी आपण मानक मु कहि देबी। हला आज पर्यंत काहे कि आसिलानी सेटा मते आपण मानक कहि देबी। हला आ डेट मते आपण मानक दे देबी, ये भितर आपण मानक रिजल्ट मते आसीबो। ओके, तो आपण मानक मु कहि रखि जे माने हमर चैनल को नगरी आछिन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिवा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दियंतु, जदर कि जेते ए टाइप रो किछि इंपोर्टेंट अपडेट्स देबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। आपण मानकर +3 सरी गेला, केवल फोर्थ सेमिस्टर रो बैक एग्जाम जो देथिले आपण तार रिजल्ट को आपण माने अपेक्षा करिक रहिछिंदी। ठीक अछि, तो टोटल पर कहबा गले जो रिजल्ट आसी जिवो या पर आपण मानकर कोन +3 कंप्लीट हे जिवो, से जो आपण मानकर बैक बोली कि देखौछि से 6 सेमिस्टर रिजल्ट सेटा आपण मानकर पास हे जिवो, असुविधा किछि नहीं हैला। बाकी एठी आपण मानक गोटे छोट कथा कहबाक चाहिए कि आपण माने जेमते आम चैनल माध्यम रे किछि इन्फॉर्मेशन पाउछंदी। ओके, जहाँ भी से हो रिजल्ट रिलेटेड हो, क्वेश्चन रिलेटेड हो, सिलेक्शन क्वेश्चन आम जो दिया से रिलेटेड हो कि आपण मानकर स्कॉलरशिप रिलेटेड हो, फॉर्म फिलअप रिलेटेड हो, +3 रो जेते सारा अपडेट आपण माने जेमिति आम चैनल माध्यम रे पाउछंदी, सेमिति आपण मानकर जो जूनियर भाई भौणी जो माने भी अछंदी जो भी डिपार्टमेंट रो होन ना काहे। ठीक अछि, ओडिया हुअंतु, इंग्लिश हुअंतु, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री किंबा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जहाँ भी जो डिपार्टमेंट रो सांगसाथी अछंती बा जूनियर भाई भौणी माने अछंती समस्त को टिके शेयर करतंतु, सेमाने हम चैनल सहित जोड़ी के रहिबे। ठीक अछि, आ सेमानक मध्य आम चैनल तरफ सिलेक्शन क्वेश्चन मिल जिवो, सब प्रकार सेमाने मध्य हेल्प आम चैनल माध्यम रे पाइ जिवे हैला। तेणु समस्त को टिके शेयर करके जोड़ी कराइबा कर्तव्य हमरो होछि, तेणु समस्त टिके जोड़ी मध्य कराइ देबा। बाकी एठी कहि दोछि फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट विषय रे भी टिके आसीबा। फोर्थ सेमिस्टर रिजल्ट कौन होइछे आपण मानकर सुना जाउथला कि ए मास 15 तारिख भितर आपण मानकर रिजल्ट आसीबो बोली कि, किंतु वर्तमान कथा यदि देखिबा ए मास रे आपण मानकर रिजल्ट प्रकाश पाइला नाही। ठीक अछि, तेणु कहीं प्रकाश पाइलानी सेटा केवल केवल यूनिवर्सिटी पाखरे तार अपडेट रही मे भी किसी इश्यू हो से तो से रिजल्टा काढ़ी ना। ठीक अच्छे, बाकी रिजल्ट आसो ना नहीं, रिजल्ट तो निहाती भाव में आसो, रिजल्ट निहाती भाव में आसो। आ प्रोविजनल मार्कसीट सेटा मत आपंकर आसो। मुझे आपको जन दूसरी जी आपको जो प्रोविजनल मार्कसीट मिल है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल मार्कसीट जो मिल आपर सेटा आपण मानकर वर्तमान जो माने पास होती माने वर्तमान जो माने 6 सेमिस्टर पास करछन्ती कंप्लीट हो जाइए से मानकर आसो, विथ जो मानकर एबे बैक एग्जाम आपण मानकर देछन्ती तार रिजल्ट प्रकाश पाइबो, माने सेटा भी आपण मानकर कोन पास हो जाइथिबे, ताले यार सर्टिफिकेट गोटे डेट आसो, यार सर्टिफिकेट पुणी आउ किछि दिन रे आसो, सेमति हबो कि? सेमति तो हबार नहीं। ठीक अच्छे, बुझिपारे ना बुझिपारे आउ थे कहीदे माने यदि देखा पूर्वर पिलामानकर पास हो जाती पूर्वर माने ए वर्ष 2026 कथा कहूँ, 2026 पास आउट बैच कथा कहूँ। ठीक अच्छे, आपण मानकर सांगसाथी माने पास हो जाती, से जो पास होती से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल आपन जो फोर्थ सेमिस्टर देते बैक एग्जाम तार भी आपणकर कौन पास होते। ठीक अच्छे, किसी पिलांकर पुणी आउे बैक लगी जाऊँगा पुणी आउे से फेल हो, बाकी अधिकांश पिलांकर पास आप जो भाई भी परफॉर्मेंस करछन से अनुसार आप भी पास हो जाए, असुविधा किसी नहीं। ठीक अच्छे, तो पास हवा पर आपंकर भी मिल कोटा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल, तमें आउ गोटे डेट्रे आपंकर आसो ना यूनिवर्सिटी सी आउ अलग किसी से माने सर्टिफिकेट प्रिंट आउट काटिकी दब। ठीक है, सेमती तो हेनी, जिते बड़े भी आसो ये बैच माने ये जो 2026 बैचटा ही गोटे सर्टिफिकेट गोटे थरक आसो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट गोटे थरक ही आसो है। से जो मानकर बैक लगी से सब को क्लीयर कर क्लीयर कले ही आमर तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 6 सेमिस्टर आम कंप्लीट है बोलिक जाना, प्रोविजनल आसो है। तो ए वर्ष जो मैंने तो फेल बा बैक लगे कथा छाड़ दिंतु, जदि फोर्थ सेमिस्टर पुणी आपंकर बैक लगी कथा छाड़ दिंतु, से ए वर्ष आउ नुह से जा 2027 है।
2027 ଯେମିତି ପୁଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପୁଣି ସେ ତାର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 6th ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଶିକି ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନାହିଁ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ମିଶିକି 2 ଜଣ ଯାକର ମିଶିକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି 4th ସେମିଷ୍ଟର ହଉ 2nd ସେମିଷ୍ଟର ହଉ ହେଲା, ଯେତିକ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଗୋଟେ ଥରକରେ ହିଁ 2026ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଟା 2ଟା ସେମିଷ୍ଟରରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2-3ଟା ପେପର ଲାଗିଛି, ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଇୟର୍ରେ ହିଁ 2026ରେ ହିଁ ଆସିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା 2026 ଯେଉଁ ଆମର 6th ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ତାହେଲେ କେବେ ମିଳିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମାସ ଆସୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲା, ଯେତିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଶୁଣାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆସୁଛି, ଜୁଲାଇ 1st ୱିକ୍ 2nd ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ +3 6th ସେମିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଇୟର୍ 2026 କଥା ହିଁ କହୁଛି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ତାମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ କି ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ 1 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ମାସେ ନୁହେଁ ଆହୁରି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସକୁ ଧରିକି ଯିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜୁଲାଇ 1st ୱିକ୍ 2nd ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମର କେବେ ଆସିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ 10ରୁ 15 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ବି ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଜୁଲାଇ ମାସ 1st ୱିକ୍ କିମ୍ବା 2nd ୱିକ୍ ଭିତରେ, ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଜୁଲାଇ 10-15 ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ମାନେ କାହାକୁ ମିଳିବ? ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମାନେ 4th ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ 2nd ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇ ଇୟର୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଥରକରେ ହିଁ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା। ବାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ମେନସନ୍ ହେଉନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ତାର କଲର୍ ମାର୍କସିଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କ'ଣ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍, ମୁଁ ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ହେଉ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ହେଉ, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଠି ରହୁଛି, ତାର ଲୋଗୋ କୋଉଠି ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କୋଉଠି ରହୁଛି, କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର SGPA CGPA କୋଉଠି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଳିଯିବ ହେଲା। କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ରଜ ଛୁଟି ଏସବୁ ଛୁଟି ସରିଗଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିନେବା ହେଲା। ତ ଯେବେ ବି ଆମର ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ 18-19ରୁ ଆମର କଲେଜ ହେରିକା ଖୋଲିଯିବ, ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆସିଯିବ ହେଲା। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଏବେ ବି ଯେତିକି ସୂଚନା ରହିଛି 2024 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଯେଉଁଟାକି ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଆସିଲାଣି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଆସିଲାଣି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଆଉ 15-20 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର +3 4th ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।